Puji-pujian mardongan hamulateu di sobah nami tuhu di batanami para sirwa buluni pardenga basa ora kudus tujuan nami jala ora kudus suruh nami sedina kami di portion. Amin. Salam, puji Tuhan madihita sedarion ima tidak masukkan kita sonari ima naidokon bahwa sahala nyupung semangut nyupung mana begu nyupung manang na sahala ina boru manang na semangat manang na todi ni na mate adong do pe di portion tabuka ma bibilta ima nata surat di Lukas 27 ayat 40. Ima nanisya muni Tuhan Yesusi dohot nadi habirangna. Nadi habirangna madokon pelua mahita sianon. Alaine semune madokon dohot tau pardosa dok. Atong kesimpulanna idok masonon. Gabinin na Jesus mamadok ibana. Si tutudo hatakot tuho sedariodo au rap dohot di paradiso. Bahasa Indonesia na madokon sonon. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bahasa Batakna di paradiso. Bahasa Indonesia Firdaus. Jolma komponenna dulu. Adong dagingna siatano mulak tutano dulu. Baru adong jiwana atau pikiran. Adong tordina. Ido jolma dulu. Daging todi dohot jiwa atau pikiran. Ia dagingna siatano mula tutano ale juana dohot pikiranna dohot todina sadami gabe masuk tu paradiso. Jadi tu paradiso maibana masuk. Pada sadari ini rahmate donasida dohot Tuhan Yesus oleh jamna do na berbeda. Jadi anggo hamamatian ni nasida na tulu mate do nasida di bagasa sadari alanggo jumna berbeda. Ima alat bukti na pertama na suadong sahala semangut doh begu ni na mate di portibion doh todina. Adong hata batak nama dokon molo ditano dope marbigu may mana. Molo ima ditabak do idokon may ima gabe marsmangu may mana. Molo sahat tutugu idokon may ima gabe ima martodi maibana. Paduahon di Bibil alana di Bibilon adong do nasubui di ulahon di bata dan bui di bata mergabus manang na berbohong. Lebih baik do na 16 ima portibon dohotan ape 16 langit dohotan on alayang teki tung nasu jadi mose jaladang bui mubeng. Di Ayub pitu ayat sia dohot ayat 10 manang na di Job pitu ayat sia dohot ayat 10 didok dosong. Sebagaimana awal lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia. Orang mati tidak akan muncul kembali. Ayat 10, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak lagi kenal oleh tempat tinggalnya. Bahasa Batak di dokodo sonon. Habang botido obun laho salpu suang songning ing turun manusia tu parbeguan.
indang tarbahasa be nakok siani. Indang tagamon mulak be ibana tu bajabuna hian jala indang be tadaon ni sabulu ni ibana. Nomor 8 molomate jolma langsung do tikinamate ibana to dina do pikirana molo tu paradiso manang na tu firdaus tu bagian na langsung deh alang udah gening dading mai jala orang tanam deh jala jabuna pedang ditada sebuluna pedang ditada manangah pedang arung ditada di portion alana langsung do ibana ima molona prosia tu surgo atau tu paradiso atau tu firdaus alai molo na sebagian na tu surgo tu dia do ibana tersurat deui ima di Lukas 10 ayat 22 satu berakhir anon atong mula adong nama dokon songon opunta na tua-tua tema dokon hari pertama jolma namate idokon masuk men na tua porki manang nagabi masuk tu huding dan adong tersurat di Bibelido nasitong jala Bibelido nahot rodi saliling-lilingna jala ido na benar karena itulah yang benar. Lalu idokon diari patuluhon gabi masuk tu huting, gabi masuk tu dapur, gabi didokon masuk tu sabulona manang na tu bagas daun. Ihola turi-turi sabingdui, jahala holan legenda-legenda ala hatana sidai dang siap Bibel, dang Alkitab, jala dang kekali, holan ninna tu ninna doi. Jadi dang adong sitio pun molo holan ninna tu ninna alana ima parbinotuan nasida ima pangatusan nasida nazulu alana dang berdasarkan Bibel dang berdasarkan Alkitab nasida idu asido kuna kini jabuna pe dang ditanda 5 alat bukti na paduahon alat bukti na paduluhon di Lukas 10 onom tersurat dari ima di judullah idokoma di judulai bolo bahasa Indonesia orang kaya dan Lazarus yang miskin halak namora dohok si Lazarus napugusi adong do guarna alang go namurai dan adong guarna di surat tedo di ayat 22 songnoma hatana idoko disi ima di hata batak idoko songno di ayat 22 dungi mate ma napugusi si Lazarus gabi dibuan akka suru-suruan ma ibana tuapuan ni si Abraham na pasti ala suru-suruan dumabuan tuapuan ni si Abraham ima tu paradiso apasti tu surgo alana opung nina porsia ima si Abraham berarti si Abraham nunga di surgo jala tuapuan nama ima si Lazarus na beriku namu se didokon langsung mati do nang namorai dungi ditanam jadi siap benua toru ma ibana manaili tugijang uju dina bernit ibana nunga dina bernit be ima inganan ni namorai jala ditata masih Abraham sian nadau jala si Lazarus di apuana jadi anggo namorai nunga masuk be tu banua toru jalan na selanjutnya ditatap dosa Abraham dohot ima si Lazarus di banua gijang dungi jojo ma ibana ninna ma opung Abraham asimaroham midaahu suruh masih Lazarus manorhop hon ujung ni jari-jarina tu ai pamalonghon dilaku
ai bernik do wahab di apion. Berarti nunga adong api di si. Imana marsi gorgor jala di kuare mai nunga bagian ni api naroko. Baru musa di alusima alusin si Abraham di dokoma ingot anaha nong di jalo ho na denggan uju dingulum ia si Lazarus na porsuk do anggon waing apulon do ibana dison alai mangait na porsuk nama ia ho. Berarti dia puli ma ima si Lazarus alai anggo namorai manaon na porsuk do ima idokon di bahasa Indonesia upah mati adalah maut. Berarti namorai nunga di alam maut. Alai anggo si Lazarus masuk do tu pangkuan ni si Abraham. Di ayat 26 midokon do jala aku ni muse dijadi hodo lung na bagas holang ta asa endang bulas taripar akka nagiot manarusi sian o Tuhamu jala indang tarabahin nasida siani manopot hami tuson namarlapatan ima ia namorai dang boybe menyeberang dang boybe masuk imana tu pangkuan ni si Abraham suang song ni ima si Lazarus dang boy menyeberang ima tu inganan ni na morai. Baru didok mamuse di ayat 20 lalu ro ayat 27 ro musema hata molobuti mangido maahu tuho opung suruma ibana tu bagas ni damang ai lima narido haha anggiku nang hati dakonokku tu nasida unang gabi dohot nasida ro tu parhasitan om ala di parhasitan do namorai jala pangiduanna tu si Abraham asa di pabua tu bapakna emang ulu pe bapakna dohok saudarana lima halak naik unang dohok tu parhasitani ali ahamai dokon ima tu nasida didok masong alai nin nasi Abraham adong do di nasida surat ni si Musa dohot akka panurirang akka ima ditangi hon gabinin nama indang iopung Abraham alai out di adong sahalak sian akka nong mate ro madapoton nasida paubahon nasida roha nasida. Jadi dia lusi alani dia lusi anggoso ditangihon nasida si Musa do aka panurirang indang tangabon manguloi nasida indang adong nahehe sian akka namate. Terakhir naon dokon indang adong nahehe sian akka namate. Berarti sahalana semangokna dohok beguna namate dan buibe keluar sebelum roh Tuhan Yesus pada harihon ima songone dokoneng menghumi halak na mangulu dohot namate ya namorai dohot ima si Abraham dohot si Lazarus dan boy keluar nasida sian inganan ni naum matehi jalatot nasida do pikiran nasida ima na pasti jemuladong madokon adong begu semangot dohot sahala ni opung sahala ni naboru na pasti danginone atong isubi begu na mauraur mai mengaku mabegui idok koma asasol hoti bana au maupungmu au mana borum jala
Malodo si bolis, manang na begu pede, begu gajang, begu nur-nur, maragabus. Alana pergabus do ibana. Mulai sen na jolo, nunga pergabus. Jala, umurna nunga pasti gudang sia jolma. Jala nunga gudang pengetahuan na. Jala nunga gudang parabinotuan. Bodo ibana maniru-niru opung. Bodo maniru-niru imana na borong. Jala bodo ibana maniru-niru akalan na asing. Umur ni si bolis sahat tutikyon nunga 6.000 tahun. Buasa 6.000 tahun alana di perjanjian lama 4.000 tahun. Perjanjian baru 2.000 tahun. Berarti umur ni si bolis nunga 6.000 tahun. Habe umur ni jolma sedia gudang ma. Sanari di natar surati holan 120 tahun do umur ni jolma. Maka maloro si bolisi mangelaila mangototoi mabain hacit niroha doh mabain ima akka nasosuman tu jolomai alananya ni si bolis mabuat sa gudang-gudang na do jolomai tu api naroko manang tu alam maut alayang go Tuhan Yesus mabuat sa gudang-gudang na do tu surga ido sedokon Yesus merubah yang terkutuk menjadi berkat. Ada mulai si bolis merubah berkat menjadi kutuk. Ima molosong ni hapeng ima di 2 Timotius sada ayat pitu di doko dosong non 2 Timotius pitu ima 2 Timotius sada ayat pitu di doko song non ay dilehot debatado tu hita todi hagogon todi haholong todi pangazario diri ndada todi hatahutan molo-olo jolma mabiar takut khawatir cemas berarti na ditali doho na dibiar-biari si bulis dei atong pasaha emma dirim tutuhani martangiak ko marsobaho tutuhani asa dausak ko si bulis jala dausak ko biar dohot takut dohot ima cemas dohot kekhawatiran atong songod dia do ima muse di perdatuan dohot ima di akan mengaku semangat dohot diaka ima nedogani dukun panihir dohot akasi baso dohot akalan na asing dupe idokona dong hata-bata molo marguru ima datu alay molo narodo semangat manang nasahalay dang datu igabe ima sorangan mai antong mula na paliluho doi asa merlilu jolmai jala gebe lilu jolmai gebe disegai sibulisi bermacam ragam do dibain ima sibulisi lau manigai jolmai idokodo ima di imamat 20 ayat 6 di imamat 20 ayat 6 jala masai takasdo di doko disi ima di imamati imamat 20 ayat 6 di doko do songno disi bahasa Indonesia na doko usaha kami orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menantang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Bahasa Batak, idokodo songnon di bahasa Batak Tuba di Imat tolu Musa 20 ayat 6. Tolu Musa 20 ayat 6 songnom mahatanya. Tung sura merbalik menang ise mersukut tuhalak pengaruding manang tuhalak pertudungon ima manang pengarudingon diguari doon datu manang na peramal manang na ima neguari namalo
Jadi gudang do dibain na malo, dibain detu, mermacam dibain guarna. Asa menghuton permainan nasida ikon ahu menuju bohiku. Mangalo jolma si songon i dohot maniuphon ibana sian tonga ni bang sona. Atong unang beporsia hita di si alana mabay susadoi pinopar dohot aka ima keturunan. Alana gabi susado pinoparta gabi keturunata alana kutub tetap berjalan. Tuhan adalah adil. Adong doi dang di jalo langsung. Adong doi nama jalo langsung. Alana Tuhan itu adil. Nampe nungai gudang jolma dang adil. Bahkan di pengadilan ololo dang adil. Alai anggo Tuhan tetap adil. Aha di tanopo ido ima tapuomu. Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Berarti unang be olo kita ima mangulahon aka ima nani oran ni Tuhani. Taat mahita tu Tuhani. Unak kita taat manamna setia tu sibulis. Atong ikut Yesus dodongaku sahalaku liludo. Apalagi portibion budang dungai mabuan haliluon dohot hasisiga. Jalan muse disada tawarik di dokodo sada tawarik 10 ima disada tawarik 10 ayat 10 dulu dohot ayat 14 sada tawarik 10 ayat 10 dulu dohot 14 sonoma hatana di sini. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Si Saul dan setia dan taat Tuhan. Alai gabe porsea ibana. Gabe olo ibana ima majalo petunjuk. Jala olo ibana manukun ima tu arwah do meminta petunjuk tu arwah ni halak didokome arwah ni nenek moyang opung do akka lana asing jala di ayat 14 idokko do bahasa Indonesia neson dan tidak meminta petunjuk Tuhan sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Alani alanu ngamuruk Tuhan tu si ima si Saul gabe dipikepaida do harajauni gabe tu si Daud. Jala ido di bahasa Indonesia. Di bahasa Batakna ima 1 Kronika 10. 1 Kronika 10 ayat 10 tulu doh 10 opat. Sonoma didokod di sini. Jadi mate masih Saul di bagasan dosana alana semerdatu di mana jala gabi porse mana tu paramal akka nabi naheneng dopak Jahuba ala naso diradutanna hata ni Jahuba dohot ala marsukun ibana tu paropuan pangaruding mengalului pangukapon ima tu datu tu arwah dohot tu akka ima halak namalo ma diguari on gabe tu sido si Saul jala gabe dapo upah doibana dia saploba idokodo alai indang dilului rohana anggo tu Jakuba gabe dibunuh Jakuba maibana jala dipatongon harajaun in tu si Daud anak ni si Isai gabe tu si doibana dipapida ima Jahuba harajaun ni si Sauli jala
ima nasi manggunahon paramal hada tuon dohot namalo dohot ima dohot akka nariguari may ima tudatu namalo do marbinoto atong didogari dong se ima di bahasa Indonesia di Yeskiel 10 ayat 10 alu a. Yeskiel ima di 10 ayat 10 alu a ima sonoma hatana. Bahasa Batakna didokon ma diguari may Hesekiel 10 ayat 10 alu a sonoma hatana. Jala dohonom ma songonon dohot hatani Tuhan Jehovah marjea ma akka boru-boru nama jarumi batal tusaluhut ruas ni tanganna dison batal maniguari bonang menelu manang na penjaga ni daging manang na iguari maon dibayam may penjaga ni daging na tutanganna jemarjia do jolma na porsia jala na mangulahoni doho na babayni tutanganna jala ditabay do muse dohot akka nama bahay tujung meragam balgana bahenon na tulu laho maburu todi ni halak nomor 8 molodatu manang namalo manang diguari may datu pangulpuk manang na diguari day ima paramal do akka dukun gabi adong doy na martali-tali adong doy tali-tali na nabotar na birong do na merah songon bonang manelu marjea do ibana moloki na pasti dapat upah na do ibana do akka pinoparna rodi saliling ni liling na ima rodi sudu patuluho rodi sudu paupaton saliling dang bertobat ibana alai pedo Tuhani mula ma prajahati mula ma akka sudah hojai mula ma akka sudah asa ditadikom ma kebiasaan neng gabi sulahon hata di Tuhani memana jala unang be imana gabi tubo nang manalu manang na gabi tu pangulpuhon dipakai ibana ima nagabi olo ibana mangulahon hatani sibolis hatani beku pedek beku nur beku dajang sahala nyopung do sahala inaboru alana sibolis holan na mergabusi do karizuni jala idokodo bahasa Indonesia songnon di Hesekiel 10 ayat 10 alwa songnon ma katana katakanlah begini firman Tuhan Allah celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikat tali-tali ajimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang tua atau muda. Lalu Widokodo, apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Nomor 8 iguari maun gabi dibado jimakna tali-tali di tanganna jala adong muse dibaini di pergelanganna doho akka selubung di uluna di simajujungna martali-tali maibana gabi mardatu-datu maimana gabi dokum maimana namalo jala marbinoto sudenai lao mengkelebui main na pasti sesuai dok natar surati dang adong sahalan yopung dang adong sahalan ini
na borong semangot manang nangadong to dinyupung dangadong to di na borong do semangot na di portibion na pasti nunga masuk tu paradiso molo bagian na tu surga alai molo masuk tu api ima tu alam maut upah mati adalah maut bagian na tu api naroko atong di hita sa luhut taingok meng molo adong na mengaku sahala niopung sahala ni na borong semangat niopung semangat ni na borong dohot to di niopung dohot begu niopung dohot to di ni na borong dohot ima dan adong be di portibionya atong sedih begu main begu pendek begu nur begu gajang dohot begu nama orang mai manipu hita alana umur ni sibulis nunga utua sia jolma umurna sahatu saunarion nunga 6.000 tahun 4.000 tahun di perjanjian lama 2.000 tahun di perjanjian baru jala besuk do sibulisi mangoto-oto jolme adong pasaham madirim tu Tuhani ay banado alpa dohot omega jala tuhatta do juru selamat jalo bisuk jalo gugu set Tuhani mudar ni Tuhan Yesus ma nama buku sen ujung ni ubukta saat ujung ni pakta gabi porsea hita jala rapdo hita sogod di surga hasonanganing jala dang di halo mohot Tuhani gabi magopo manang mate song ni jol mai masuk tu api naroko ta puji matuhatta sadarion rodi saliling na amen totong dohami mandok molate tu ho ala hodo Tuhan nami jala hodo guru nami jala hodo nagabe sita atan nami jala hola kodo solon nami jala hola kodo ima na mangaleho bisu hatorangan na pulin ay hodo bonana na hodo ujungna kami mau rodi saliling na di bagasan guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin.